ती तारे कदेती बरपान तुझत तोती इति असा कुठे निजारो दर्शन हमेना शिवेर शक्ती तू पार्वती तूच सीता तूच सती तूच मत्राल तूच कंखाळी तारेच कनेरोई रूप करण मेरे भाइयों तुळजा पुरेरी तुळजा भवानी माऊळ घडेरी अंबा भवानी लकेन पुरेली वाणी छंद कोण पोरा घडे न छंद कोण अरे भा बासरे न छंद कोण जत्रा काही शक्ति रूप छ वो आदि शक्ति रो प्रकार छ हर देश में तू ते हर भेष में तू तेरा नाम अनेक तू ये कही है शक्ति एक छ पण जसे जसे त्रार लोक भक्ती किदे असे असे त्रार रूप लेतानी पुनर उद्धार किती आणि भक्ते रक्षण किती रक्षण कोल्हापुरेरी कुलस्वामिनी धरती परिया माता जननी तारे विनायणी पान हालेली कोल्हापुरेरी कुल स्वामिनी ये अर्थ काहीच आपले कुळेर माई रेवाळ कुळेन तयार करेवाळ वो कुल स्वामिनी कोल्हापुरेरी कुल स्वामिनी धरती परिया माता जननी जो हमने ना हमारी यारी जन्म दिनी जो तू सारी दुनिया न जन्म दिनी छी करण प्यारे सज्जनों पोरा गडेरी जगदम्बा यारी दास मेरी चलारी गाड़ी मत मानो जन पिता मारी यारी घरेरी जगदम्बा याड़ी भक्त लोकुरी चलाई गाड़ी पछ काई मांगा मेरे भाइयों मान मांग लिया हाँ धन मांग लिया कोई चोर लिए है मान मांग लिया तो खोस लिए पछ मांगे रो कहीं की पंचमा भूते रोते नाचवंत दे गाना ऐसे खातो काळ सावधान संत के मेले सर तो ये नाचवंत जीवरो साचवंत कोमच आतरी मागणी मागो कारण आपले माई प्रताच हो देवेन मागेरच प्रयत्न करायचा आपण मेरे भाइयों मांगे वाले देवतच पण वसो भाई बी चावच कारण भावेशिवाय देव पाहिजे आपण दृष्टिकोन काहीचा आपण प्रसाद नारळ उदबत्ती चोर दिने म्हणजे देव पावदाच प्यारे सज्जनो आत्रा सस्तो देव छेली देवे सारू लोक वलट्या दंगे छ दिलेरो मास घुड़कागला खागे छ ये जीवेर प्रवाह कोण किदे आपतो दर्शे कपडान डाग लागे देनी पछ देवेरो आपणो भक्त मानतर छ कारण प्यारे सज्जनो देवेन फक्त भाव जाव सर संत के भाव तिथे देव संताची वाढी असरना विना पायले का कोणी जो भाव वरिला नेम छ नेमेर जे पालन कर छ वर सामो देव देखत देव देव देखत देव कारण
प्रसंगे प्रई આપણે 12 ફળતાંડેર માં શક્તિનો આગમન आणि वर नामेથી आज आवडा आपण सोहळा करमेलेचा પછી काही બોલ્યા કેમ નિંદા કર્યા કેમ ગાળી દિયા બોલી ગઈ ગાળી દે शिवाय તો लोक હસે નહીં કે મેં કે નિંદા કર્યા જના लोक હસત પણ ખરવાત કે म्हणजे આપણે માથે બેસે રહે પણ આજે રોધણી છે याडीरो छ याडी पामरी आमेली छ आणि આપણે આતંત્ર કાઢલે છે તો वर સારું કસો રેવ લાગીએ કારણ પામળો ધરાયો તો वर આપણે આદર સત્કાર કરવાનો લાગે છે કોણ પામળી જારી કરવાનો લાગે છે કોટી મીઠો દાંત બોલવાનો લાગે છે ના રાતભર પામળો રહે બની ગઈ આ ભાઈ याडी તો આપણે ગાબર ભાઈ અખંડ નહીં ચાય સારું લાગે આપણે આપણ પૂરે ચાય यार विचार पहले करो लगे कारण प्यारे सज्जनों देव कती रहनी देव कत भाव से होता देव तो होता कारण भजन रे माध्यम में माहिती मैं वो मुद्दे पर ही भजन करे वालों छू मेरे भाइयों कारण अन मजे बोल रहा छू वरच कृपा है आज देश और प्रदेश में जन्म देवाळ याडी बापेरो उपकार आणि याडीरो आशीर्वाद कारण प्रत्येक कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाणा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मराठवाडा चारी बाजूरमाई वर आधारे ती फररोजू करतानी हा संत महात्मा कस देव देव के पण देव कस भाव भक्ती रे दोईर वतन या देव देव के पण भाव भक्ती रे दोईर वचच जना भाव जना मन क्या भक्ति करो छ अन वो वक्ते पर वो अचानक वो साक्षात्कार वच प्यारे सज्जनों पण वो बात हमार में कमी छ हम प्रपंचिक लोग था संसारे में घेराई हुए लोग था बत्री वेळ पत्रा टाइम हमने मळे नहीं प्यारे सज्जनों तरी पण जीवडेर माई जत्रा वचवत्रा करी छे प्यारे सज्जनों जो अपने प्रपंच सारू करासा वत्रा जर भगवंते सारू जर कीधे अरे कोई प्रकारे मन के दुख मळे वाळो छे नहीं मळे वाळो देव छेली तीर देवा देव छेली मंदिरे मा तीर दे म पानी मकोडी केरली संतेरवाणी जतवत मूर्ति थी मंदिर भरे देव देव तेरे पर देव कदस मंदिरे कथा तो मेरे भाइयों मूर्ति छ पकानेर छ सोनेर छ चांदीर छ मात्रम धन प्रत्यक्ष बोले वालो देव छे कारण बोले वालो देव आशीर्वाद दे वालो देव खबर बातमी विचारा वालो देव प्यारे सज्जनों जना वो देवे कनेर काहीतरी खळ मेरे भाइयों मंदिरम छ पण मंदिराला देवान ओळखे सर्व आपले कनवत्रा शक्ती किंवा भाव चाव छ निथो मेरे भाइयों पाषाण छ पाषाण आप पाषाणन देव छदीकरण किया तो नामदेवन बाटी खरा दिनो बाटी खरा दिनो तो को मालूम छ सामान रेचा पण वरच कंती का बाटी खादो ही बात आपले कळे प्यारे सज्जनों कारण देवे सारू दे जाओ अथवा रहो कारण देवे सारू हट्ट पकड़तानी बटो जरा है तो बाटी खादो तो ठीक छ इधर तारे मंदिरेर माई मनु देवेन भी भक्ति की डर लागे छ प्यारे सज्जनों
जना भगवान के लगो मार मंदिरे में ये मर जाया सवार मार देवड़े कोई कोई आव करण प्यारे सज्जनों और सोबतान बाटी खा दो बाटी अपने कन हुआ छे नहीं हुआ करण प्यारे सज्जनों हाँ बेटा देख के यानो माहो को ले रे आपण भक्ती बोले काय करण प्यारे सज्जनों केरो तात्पर्य जीवनेर माही खूप काही देखन चालणं लागत छ जना ये जीवनेर उधारव छ कारण साधू संतेरो एक इशारा छ आणि वो माध्यम माहिती केले जो माध्यम माहिती देखा देख के अनुभव कोरी ले नजारे घर मई खेल खड़े देव देव तेरे जीवना ज्ञानेर माई छ करण प्यारे सज्जनो ज्ञानेर करत छ पछ ज्ञान का मला छ कोई दुकान किंवा कोई कंपनी माई મળે નહીં साधू संते कन म्हणत साधू संते कन संताच्या संगती मनोमार्ग गती आकळावा श्रीपती येणे पण तो येणे जीवनात माई संगत आणि आदत दिवात मजबूत जावत मजबूत आदत आज है वो आदतेन कोई बटोना लगाओ बटोना संगत आज आया वो संगत कने थी अपने जीवनावर काही फलोवे जाव भलो प्यारे सज्जनो तू ये बात ढूंढो लागत देव याचे एक निराकारी निराकार गिरमाव पकोत जाव हजर ए पाचा निर्वते बनिवत खाबोत देव देव तेरे पण देव सतत भक्ते सारू जना भक्त तळमळ करत वर सारू आकारे माताने रूप ले वो भक्ते निवारण करत निवारण जो सेवादास महाराज सारू आदिशक्ती सगुण रूप होताई वो ते लोग बापून पटो कोणी कमीत कमी 1 वर्ष लढाई किदो होती मतार भक्ती करून कारण मन सगुण भक्ती चाहिए सगुण भक्ति में करे वालों छनी वो बदले रमाई देवी वो समझान कर अरे भाया मां सगुण छनी निर्गुण छु मात्रम पण भक्ते सारू सगुण होतो सगुण अन सगुणे शिवाय भक्ते न देव ओळखांदी आईनी देव ओळखांदी सेवादास महाराज यांनी बात न पटा कारण 1 वर्ष भक्ती रे बदले रमाई बात चालो जनावर निर्गुण रूप माऊली बताई जना सेवादास महाराज और चरणेर माई पड़ो चरणेर माई करण प्यारे सज्जनों साधू संतेरी साराच चालूच पादर होत चालरीच धार केरयानुभावचे खालेच मंदिर आधी पाणी बाई भाता या दरेच काम नाम लेतू आवच पण काम कठीणच काम नाम लेर बाद जो लोग काम की दे वो आज मर गए जगेर में आज जीवते कारण अंगारी काम शिका काम म्हणजे आपण काम कर रे जो कोण कोणी प्यारे सज्जनो
हार बाबतेरमय हार क्षेत्रेरमय जसो जसो नामच वसे वसे काम करणं लागत काम करणं संतेर बोल बिया बात फेरी पिले ताणी चले गे वो अमृतेर घुटन आत्मवन के रो पुराव गए देव देव केरे पळे देव करे कारण आजे लघु आपण मोकळे व्यक्ती काम करे रो आणि खाले पिले रो सोलाय रो अतरच काम किदे पण आप तमारनार एक काम वेगळो लागो कुणसो मेरे भाइयों आजे लगो अपन घर बांध बुंदेर में अपनो टाइम चलो अब वो घर में अपन देवेन बसार रही जा अब देवेन वो मंदिर में बसार दिया ना अपन जान घर सुते रहा तो जब आरो छे नहीं मेरे भाइयों जना देव में जाओ छे तो वो पूजा पाठी वो नेम हाँ वर्थ ये सिर पालन करो लागत पालन करो मंदिरे में रोज सांज प्रभाती पूजा वेई जाए पूजा पूजा वेर बाद आरती वेई जाए आरती जनावर टाइम आवत जनावर धन आवत वदार आपण नेमेथी चाली जाए नेमेथी जना देवरच देव निताब किया कापड़ दोलान बसार दिने आपण काही लेरो बे काही करे सजर के दिने प्यारे सज्जनो वती भाग्य वाळो छे ने करतानी प्यारे सज्जनो संत महात्मा इशाराच असो छंद लगावे ना मेरो असो छंद लगाले ना मेरो असो छंद लगावा ना नी तो जीवडा काही कामेरो प्यारे सज्जनो कारण ये जीवन अतरा सोपा छे नहीं मेरे भाइयों मात्रम पण येरमाई जर नाम नवी है येरमाई सरता विश्वास नजर नवी है तो येती एकांती सावध आचो एकांती भूत आचो कारण प्यारे सज्जनो येरमाई अंतकरण येरमाई तरी और नाम धुनी चाली जाए धुनी धुनी चाली जाए धुनी कारण साधु संत करेचा सोचन घालना नीतो ये जीवडा काय कामेर छेनी कतरा खादो तो हड़को वे जाओ हड़को करण यार पवित्र करे सारू मेरे भाइयों तमार कर्तव्य रगड़त कर्तव्य कर्तव्य ना भूलो मत कर्तव्य ना भूलो मत कर्तव्य ना चार खाड़ी मत ये वनी श्रेष्ठ यवनी आज संधि कनाई केनी कोनी मळी वात आपले मळगीच मेरे भाइयों अधिकार मनक्यानच मनुष्य दैकेनी दाणे सचितानंद पदे घेणे
एवढा अधिकार नारायणी कृपावलोकनी दिला परमेश्वर अधिकार मणक्याला दिलोच आणि मणक्याला हातेर माई जवळी सताच आधी दुसरे कंठे दुसरे कण मणक्या बनायचा मणक्या बनान आन मोले रो मालो सास करो भक्ति वेदावल दो पास फिर यारो रे ये नीत माहो आसो चंदर गालना अनमोल किंपेरो जीवन आणि ये जीवनेर भलो जर करले तो मेरे भाइयों येन भक्तीर गरज छ भक्ती म्हणजे कोणास अरे भा भक्तीर प्रकार नवनिदा भक्ती के मेले छे मातरम पण આપણે જુ જમત વતરાજ કરો જ્યાદા કરેર ઘરતાર છોડેર ગરજ છેની બાલ બચ્ચા વીર ભડકાયર ગરજ છેની याच देही याच डोळा पाहतो भक्तीचा सोहळा प्यारे सज्जनो आपण जे करायचा तो कोण भक्तीच करायचा भक्ती कोई संसारेर भक्ती करायचं संसारेर भक्ती कोई शेती माऊलीर भक्ती करायचं शेती माऊली कोई जनसेवा करायचं जनसेवा कोई देवेर भक्ती करायचं देवेर भक्ती याच भक्तीर प्रकार छ मात्रम पण खूब करी है मेरे भाइयों कोई क्षेत्र माई राजकारण में हो भक्ति देव कारनेर माई हो अरे भा तुम्हारे संसारे रे जीवनेर माई जरी हो तो मनी क्या सत्य वागणो सत्य बोलनो सत्य वो भक्ति जो भक्ति असे प्रकार ये मन क्या धर्मेर ये कार्य है करण प्यारे सज्जनो आन मोलेरो मळो श्वास करो भक्ति वेदाओ पास फेर आवा नहीं आपनो अपन फिर आया कर गारंटी एक बार आओगे जा एक बार बारी थोड़ा रे आईश माया मोहे रो गड़े मफास सत जन्म बड़स बेलारो आतो चंदर गालो ना धनेरो आयुष्य हा माया जाणेरो गळे म फास हा पछ जन्म मळच वेलारो जन्म कमच काही कमी छेनी पण काही काही जन्मेर महत्वाचं आणि काही काही जन्मेर माई वेलाच वेला कारण प्यारे सज्जनो जो आज આપણે ન સારી વાતરો માનપાનचं ઉચ્ચ પ્રમાણ આપણે જીવનેર માઈ आपण રકાઢ્યા तो आंगेरो भी आचो मळी आचो काही जल में बफोरे जावेला काढताळी जावो याला बला काढताळी का वेळ गमाहो करण प्यारे सज्जनो भजन ही समझे सारूच करण संत के भजन भोजन होता है मेरे भाइयों तो भोजन को जनवर अनुभव जो चित्त देन सांभळच वो अनुभव मार लेतानी और खात्री करलच वो भजन एकती और उपयोग मिळच जन ये वातेरो दृष्टिकोन छने सांभळेरो म्हणजे सांभळेरो मेरे भाइयों निस्ता सांभळे ती भाग्याळो छनी और माहिती आपल्याला तर कजू दुधे माहिती घी काढाचा तो हात घाल दिले तो घी निकळे नी और सारो दूध काढो लागे तपाणो लागे हाँ जमानो लागे रही लगाओ लागे लुड़ी काढेर बाद येन तपार बाद घी वच घी दुधेर किंमत वेगळी दुधेर किंमत जांभळेर किंमत लुडीर किंमत आणि घेर किंमत वेगळी ई करे वाळो मणक्या करण प्यारे सज्जनो जो घी बनन चले गे आज चंद्र सूर्याचे होते लोक जगेर बाई नामच नाम सेवा बाहेर कोण मणक्या तो मणक्या गीता बाहेर कोण मणक्या र मणक्या रामराव महाराज मणक्या र मणक्या पण
ईश्वरे सारू येते हेर पाणी कर लीधे कारण आज वो मर गए तरी आपण ओने देव करीचा देव कर्णच मनक्या देवच करण मनक्या देवच नाही तर आपण केव करूया महाराज लोक तो केव करत मनक्या देवच हानु देव वेळी देवे सारू कर्तबगारीची आवश्यक कर्तबगारी दास मोडेर सामलो चला मानिय देरविय बोल बाला जना भरो रे दायत माओ असो चंदन घालो ना असे तरे मेरे भाइयों साधू संतेर उदाहरण छ आणि भजन साधू संतेर आधारित वच आपण काही मालम आपण कुणको काय यारी पेटे माहिती प्रत्येक बराबर आपण सिद्धे हाणू छैली संत कृपा झाली इमारत फळा आली असे तरे संतेर समासेर महिला आणि ये बात सिकन जीवना भलो करन चले जावा जना आपण कोई नाम लिए नी तो प्यारे सज्जनो हा जन्मा एवढी काय केला फुकट आयुष्य गमाविला प्यारे सज्जनो आवडा आयुष्य आपण फुकट गमाना किया पुन्हा आपले आठवण करेवाळ कोई कारण प्यारे सज्जनो अब ई असो टाइमे तो मन भजन करतो जाईनी पण शेवटी अब તમારો जो प्रताच वो प्रमाण मैं एकदा उभरे गतो 3-4 तास मैं हेड बेसो ने तो प्यारे सज्जनो पण ठीक छे आज આપણો જાગરણ નિર્દન છે महाराज लोक आता आमेले છે वगैरे काही विचार આપણે काने प्रणी दिवात पडी છે असे माध्यम माहिती मेरे भाइयों तो मारे वेळे वेगी आणि मारे कार्यक्रम में आता थांबू छो आणि आंगेर कार्यक्रम सूचक આપણે जो सुचाया ते प्रमाणे ती कार्यक्रम पार पडी असे तर विनंती करू छो आणि मा आता थांबतो जय सेवालाल जय सेवालाल